which was not expected by us at that time. अनेक आम्ही आता मेमोरियल कप जो केला जो प्रेजेंट केला तो एक असे बिल्ड करपाक आम्ही सगळे कडेन कोंकण मराठा वचून खेळटाले. सो आम्ही बी एक एक नवीन एक तरी कार्यक्रम दिया म्हण आणि एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करूया म्हण ते हेजेन आम्ही एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज केले and which was very successful, and I am very happy with all the boys, and especially thank to all my team member and all the supporters. Thank you. Thank you, thank you, Lokesh. It was a big gesture, a nice gesture, and as I have said, it is not only playing; it is about winning hearts. Now I request the organizing committee to get the big people on the stage. I request the chief guest of this today's function, Shri Gurudas Kadam sir, please to be part of the presentation party. He is DYSP, Goa Police. The big thing about sir, he himself is a sportsman, but best thing is he is on duty as well as on the field. So definitely many things to look at. A big round of applause. आमकां उदाहरण पेश करता की लायफाक दोनी बॅलन्स आसपाक इम्पॉर्टंट आसता. हांव मागतां श्री गुरुदास कदम सरा कडेन की तेणी 2 उतरां सांगची. सर्वप्रथम आमगेले दैवत छत्रपती श्री शिवाजी महाराज हाका अभिवादन करता. हांगा जमिले सगळे स्पेक्टेटर्स, प्लेयर्स, ऑर्गनायझर्स हांगा पावतरेक दिसले की कितलेच लोक आमचे सदांच मेळटा गोंयांत ते लोक आशिल्ले. पयलीं दिसले हो टुर्नामेंट गोंयांत चालू आसा काय कारवार चालू आसा पयलीं हे दिसलें. जोक सपाट खूब बरें दिसता. हांव जरी गोंयांत सर्विसे आसा तरी परत हांगा येवन हांगा तुमचे मदीं हे विटनेस करप आपल्या स्वताच्या गांवांत ही म्हाजे खातीर अभिमानाची गोश्ट आसा. आमी पळयतालो एक वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लॅन्ड एक टुर्नामेंट चालू आशिल्लो. बरी मजा आयली. एक सेमी फायनल आनी लास्ट फायनल पळोवप. जरी एक कॉम्पिटिटीव गेम आसलो तरी एक व्हेरी फ्रेंडली वे टुर्नामेंट जालो आनी बरें ऑर्गनायज करतात. आनी फर्स्ट टायम केलो टुर्नामेंट ऑर्गनायज. ओके, कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां ऑर्गनायझर्स. फर्स्ट टायम इतले सक्सेसफुली आनी बरे तरेन केल्ल्या बद्दल तुमकां. आनी इतले टीम फर्स्ट टायम तुमी 16 टीम्स हाडले आनी 2 दिवस बरें ऑर्गनायज केलो. हॅट्स ऑफ टू यू. आनी सगळे प्लेयराकय कॉंग्रेच्युलेशन्स कितें तुमी पार्टिसिपेट जाले ह्या टुर्नामेंटा म्हणून हो सक्सेस जालो. आनी सगळ्यांत व्हडली गोश्ट म्हणल्यार ह्या स्पोर्ट्सांतल्यान तुमी मराठवाडा क्षत्रीय कोंकण मराठा समाजाचे एक युनिटी दवरचे खातीर तुमी सगळे युथाक बरोबर हाडले. त्या खातीर तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. प्लेयर थकिले आसा, भाशण दिवचो टायम न्ही, तरी आसतना बरें दिसलें हांगा येवन. गोंयांत तुमकां हांव खूब जाणांक मेळत आसता आनी कोण आमची वळख जाली ना जाल्यार आनी म्हजे कडल्यान कितें तुमगेर कितें हेल्प जावं शकता जाल्यार सदांच तुमी म्हाका अप्रोच करूं, फ्री आसात. आनी हो टुर्नामेंट आनीकय सक्सेसफुली तुमी फुडें ऑर्गनायज करचो अशें हांव तुमकां विशीस दिता. आनी म्हाका हांगा आपयल्ल्या बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. एक मिनिट सर, हांगाच राव. थँक्यू. जशें सरान म्हणलां आमगे कर्मभुमी खंयची आसूं जन्मभुमीचेर येवन स्पेशल एक आमी म्हणटा बरें दिसता म्हणटा पळय तेजे बदलाक सांगल्या सरान. आनी खरेंच बरें दिसता कित्याक हांव फर्स्ट टायम हांगा तुमच्या मुखार उबो आसा. सो म्हाकाय बरें दिसता. Thank you very much. Now I request the second guest, Shri Ashok Naik, a well-wisher, please be part of the presentation party. Please, sir. सराकडच्यान 2 मोलादीक उतरां. प्रथम सगळ्याक नमस्कार करता. आज आमगेले हिंगा मराठवाडा हे नांवान आनीक तेका बरोबर तेजे बरोबर क्षत्रिय कोंकण मराठा समाजाचे हे आज टुर्नामेंट हिंगा जाल्ले आसा की हे मराठवाडाचे आमगेले जो भाव आसात तेंगेले सगळे मेहनतीन तेणी एक इंट्रस्ट दिवन घेवन आज हिंगा ही चलयल्ले आसा.
तितलेच न्ही की आमगेल हिंगा 4 लोक आमगेल हिंच्यान आमकां सोडून घेवन गेल्ले आसात तेंगे सुद्दां मेमरी त्या लोकान पोरान आमगेल हिंगा दवरिल्लो आसा जो आमगेले काशीनाथ दाद म्हण आसा जो सुरेश आमगेलो नायक तसोच आमगेलो अशोक आनीक सदू अशी आमगेली हिंगेल सुद्दां ही आमगेली प्रवृत्ती आमगेली समाजाची ही पोराली आयची ह्या पिळगेक अशी आशिल्ली निमित्ती आनीक इतली म्हाका खुशी जाला आनी आज हो इतलो व्हड ग्राउंड करचे सामान्य न्ही फक्त मराठवाडा युवक तेंगेले नांव कितें म्हाका ना म्हणटा दिनू दयानंद किंवा आनंदो किंवा तो बाळ म्हणटा एक म्हयन्या पयलीं म्हाका हे ते आज तेणी कितें हिंगा खंय दाखयलें आसा पळय तशी तेमी दोळ्या म्हाका सदा भाऊ अशें करता आमी अशें करतात म्हण सांगताले तेच बरोबर सगळे आमगेले मराठवाड्याचे तेणी आज संघटन केल्लें आसा हेजे बद्दल हांव तेमकां खूब आभारी आसा आनी हो आमगेल समाजाचो आसा क्षत्रीय मराठा कोंकण मराठा समाज म्हणले की आज तेणी एक कडेन हाडोवचे हेजे एक मेन बिंदू आसा की आज आमगेली मखेरी मुडगेरी अशें करून 16 ज्यो टीम आसात बाकीच्या गांवांत नांव किन्नर ही 16 टीम एकत्र हाडचे हेजे उद्देश कितें आसा म्हणल्यार आज 16 खिंच्यान आमगे समाजाचे युवक हे क्रिकेट खेळचे एकत्र करच्याक हे काम हे मराठवाडा हे युवकान केल्ले बद्दल अनेक फावटी तांकां हांव हे करते आसा तेतूंत हांव पयर काल आयले तेन्ना उद्घाटन आयले तेन्ना अनेक खुशेची गोश्ट म्हणल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज मराठाचो आमी कोंकण मराठा आनी क्षत्रीय मराठा जो आमगेले हिंगा कॉमेंट्री करतलो तो मनुष्य आशिल्लो असो आमगेलो की फक्त मराठान फर्स्ट टायम आयकला ही कॉमेंट्री आनी तेजे बरोबर साथ दितालो अशें आशिल्लें की शिवाजी महाराजाल बीन मदीं मदीं रेकॉर्ड येताले रामाल बीन येताले की आनीक हेगेले कोणाला आमगेले हनुमंताल बीन येताले अशी एक संस्कृतीची आमगेली वातावरण निर्माण केली ह्या मराठवाडा हिंगा आशिल्ली हेजे बद्दल बीन हांव तांकां भारी अभिनंदन करता की हे टायपान आमगेले युवक अशी हे आज बीन अशें आसात म्हण सांगच्याक आमकां एक उदाहरण आहे आनी आज आनी जास्ती उलयना आमी सांगिल्ल्या वरी टायम जाल्ले आसा उलय जाल्यार खूब आसा की आज कोण बीन आयिल्ले आमगेले 16 भाव आसात तितले 16 टीम येयल्ले आसात ती 16 टिमान खेळ्ळात कोण बीन हरलो कोण बीन जिखलो हरील काय कमी ना तेणी मुखारले विचार करचे की हांव कशें हरलो कितें मागें चुकलां आनी कितें समकन वयचें हेजे बद्दल तेणी चिंतन करचें आनी तेणी बीन खुशयेन आमगेले हिंगा आज खेळिल्लो आसा आनी जिखिल्ल्याक बीन अभिनंदन आसा तेजे बद्दल अनेक तेजे तेतूंत भितर खंयचे तरी तेणी आसले काही तेणी कोणी काय बेजार करून घेवचें जिखलो हरलो म्हण ही आमगेली दाखयची आमगेली आनी मुखार वयची आनी आज आमगेली क्षत्रीय मराठा समाजाची ही जो आज तेंगेली कला आसा आनी आज सिलेक्टेड आसा थिंगा आनी म्हाका नांव येवचें ना आमगेली ह्या मराठवाड्यात भितर 4 आसात रत्न तशी ते तेंगेले बापायले नांव सांगूं तेंगेले नांव सांगूंक शकना म्हाका विनायक आलो चलो दिनू उलो आनी कोण आनंद उलो अशें आमगेले तेंगेले चेवडाल नांव येयना म्हाका आतां तशी आमकां एक 4 रत्न आसात तशी आतां हिंगा बीन इतले रत्न लोक आयिल्ले आसात हे क्रिकेटाचे खेळचे तेणी कितें करता हेजे मुखार हेणी एक कडेन गेट टुगेदर जावका म्हणून म्हागेली एक विनंती तांकां आनी सिलेक्टेड तुमी जावन आनीक प्रॅक्टीस करचा आनीक खेळका आनीक खेळ घेवन नंतर ओन्ली फॉर कोंकण मराठा क्षत्रीय मराठाचेच लोक अशें न्ही उरचे की ओपन टुर्नामेंट जावं जाय आनी कॉम्पीट करता तुमी म्हणटा म्हणटा विनंती करता आनी म्हाका हिंगा 2 गोश्टी उलोवच्याक ह्या आमगेल्या वेदिकेचे मराठा समाजाचे आमगेले युवकान म्हाका हिंगा उलोवच्या 2 चान्स दिले बद्दल सगळ्याक तुमकां अनेक फावटी नमस्कार करता थँक्यू I request the 3 guests, Shri Bhanu Naik, to be part of the presentation party. Guest Shri Satish Naik, who is a coach of SAG, Sports Authority of Goa, and guest Shri Sanjay Naik, to be part of the presentation party. Yeah, as we are nearing the main part of the presentation, but before that, yeah, I would like to read the names of the sponsors. सॉरी जो हिंगा आमगेलो कोण डिक्लेअर करचे डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन दिवचे हंपायराक आमी फर्स्ट तेका थँक्स दिवका आनी तेणे बेस्ट ऑफ द हंपायरींग केल्लें आसा आनी न कसले तरी जावचे कसले तरी डिस्कस जावचे ना आसतना तेणी ते हंपायरांग केलें ते हंपायराक फर्स्ट थँक्स तेका दिवका म्हणून म्हाका आशिल्लें
की मागीर मेमरी चुकली आनी सेकंड कॉमेंट्री तेका बीन फर्स्ट तेका कॉमेंट्री सांगतल्याक बीन मागीर थंयच्यान तेका बरें शुभ इच्छा आसा. Thank you, sir. Once again, I would like to read the sponsor list, and again, big round of applause for sponsors, because as I always said, they are not only the backbone, they are heart, blood, everything. ते एक जशें आमगे समाजाक ते स्पॉन्सरशीप म्हणून तो वर्ड म्हाका दिसता रॉंग आसतलो, बिकॉज तेमी समाजा भितर यंगस्टरां पळोवपा लागून हे दिलेली देणगी आसा, तेजी तुमी एकाची 2, 2 4 अशें करीत वचपा जाय, ही तेंची मागणी आसता. तेका लागून ऑलवेज तेंची नांव घेता आसतना म्हाकाय एक हो प्रावड मुमेंट, बिकॉज जे आमगे समाजा लागून फाटल्यान सान करता काम ते आमकां दिश्टी पडना, पूण तेंगे नांव मुखार येवप इम्पॉर्टंट आसा, आनी तुमी तेंकां ताळी मारून तेंचें तशेंच मोठे प्रेमान स्वागत करपा जाय. सर प्रतेश मलिक, देन श्री विक्रम प्रसाद कुमार, मंजुनाथ नाईक, श्री अमित तळेकर, श्री किरण नारायण नाईक, for the trophies in the memory of his father late Narayan Sadashiv Naik, and best batsman, bowler, fielder and cash prizes from his side. Shri Pratap Suresh Sawant, Shri Girish Umesh Hagekar, in the memory of his mother late Vaishali Umesh Hagekar Halga. Shri Sunil Rane, Sir Vinod Suresh Naik, in the memory of his father late Suresh Koid Naik. Shri Rajesh Ji Naik, Shri Praveen Kalgutkar, Shri Satish Sairoba Naik, Shri Shubham Padwar. Big round of applause, sir, please. Shri Srinivas Kamble, Shri Jayashree Shamba Naik, sponsored 3rd and 4th prize. Shri Krishnanandi Naik, Shri Bhanu Koir Naik, sponsored winners prize. Shri Dinkar Saunke, Shri Dayanand Shamba Naik, Shri Premanand Shamba Naik. It's a big and a lovely list. Shri Sai Prasad Naik, Shri Madhukar Naik, Shri Subhash Ramkrishna Naik, Shri, three Murti Steel, once again. Shri Satish Gaonkar, live telecast sponsored in the memory of late Shanti Mukund Naik, Shri Deepak Suresh Naik, Shri Krishnanand Naik, Shri Ullas Naik, Shri Rajesh Naik, Shri Prashant Ratnakar Rane, pitch soil sponsored by Umakant Naik. At least the batsmen should call this a big round of applause, because for that pitch, batsmen, please. Then we have Shri Vishal Dattatray Sawant, Shri Vinayak Naik, in the memory of his father late Tukaram S. Naik. Man of the match trophy sponsored by Sanjay Naik, Hankon. He is part of the presentation party. Shri Gajanan Ashok Desai, Shri Abhinandan A. Rane, sponsored player of the tournament trophy from Kinnar. Shri Vaikund Satyavan Borkar, runners up prize sponsored in the memory of Shanti Mukund Naik. Shri Praveen Naik, in memory of his father Ashok. Shri Ajit N. Naik, Shri Bhaskar Naik, Srimati Parvati Shankar, it's Parvati Shankar Hall, and Sheshraj Mall, Shri Pandurang Gopal Sawan, Shri Gurdas Gaonkar, Shri Srirang Naik, Shri Girish Naik, Shri Anando Pai Naik, in the memory of late Tara P. Naik's. It's a sound system. He has sponsored the sound system. Shri Mahabaleshwar Vithoba Naik, player of the tournament, cash prize. Winners, runners-up trophy by big man Lokesh Naik. Shri Shirish Naik, it's water bottle sponsored. Shri Ganpati Gaonkar, MLA Mr. Satish Sail. Shri Rahul Naik, Shri Bharat Sail, Shri Gajanan Gaonkar. Once again, a big round of applause. If I missed some, apologies. Now, I request the organizing committee members to welcome the chief guest of today's function, Mr. Lokesh Naik. Mr. Lokesh Naik, please. Also request Sahil Naik to welcome our guest, Shri Ashok Naik.
request Shri Paresh Naik to welcome our guest Shri Bhanu Unaik. Request Prajot Naik to welcome our guest Shri Satish Naik, and Shri Vinayak Naik to welcome our guest Mr. Sanjay Naik. Thank you. Yeah, we are now looking at some of the big names. Definitely, we look at people, as Sir said, that definitely there are people who are behind the scenes, as I always say, that is outside the ground, who always entertain us. That was for last 2 days. There were entertainers in the name of, from the commentator box, it was Santosh Maurya and Sri Prashant Naik who joined today. So I request the two commentators to collect the memento from our guest, Mr. Sanjay Naik. The next commentator, Santosh Maurya, Malwani Tadka. Sorry, there was one more sponsor. The guest of today's, sir. Sorry, sir, I didn't call your name. Sir Gurdas Kadam, sir, who was one of the sponsors. A round of applause, please. खेळना ते थकला ओके तेंगे ताळे आवाज येना तुमगे ताळे आवाज येवपा जाय कम ऑन जोरदार now the people, as sir said, the judge who were on the ground and definitely did one of the best jobs. I think you can always look at players, fielders, bowler, batsmen, but one guy who guides them, who judges them, is the umpires, definitely, and they are actually the man of the match, actually, for me, because they always guide us in the right spirit. First one on the blocks, I request Shri Bhanu Unaik, sir, please, and to collect the mementos. First one, Santosh Naik. Great job, sir. Second one on the block, Praveen Kalgutkar. Please collect your momentum, sir. Job well done. Big round of applause. Next one, Somnath Naik. I request the guest, Mr. Shri Satish Naik, to present the memento to the umpire, Mr. Somnath Naik. Sir, Mashrawat me, Mr. Sandeep Naik. I don't know whether he is there. He was there yesterday. Okay. Thank you, Sandeep Naik. Again, once more, a big round of applause for the four umpires, Santosh Naik, Praveen Kalgutkar, Somnath Naik, and Sandeep Naik. Once again, before I conclude, there is another one on the blocks. जेगे आवाज कारवाराक हालता तसो गोंया पर्यंत पावता मुखाल्ले दिवपाक प्राइज. बट एनीवे, थँक यू वेरी मच फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी. तुमचे बरोबर येवन तुमचे बरोबर मुखार रावन बरें दिसला. सो नेक्स्ट वन ऑन द ब्लॉक्स, तेगे आवाजानूच म्हणपा जाय, चंदन नाईक. Sorry, I got it wrong. It is Chandan Chette. From bottom of my heart, I am really sorry, Chandan. Shenwe, right? Sorry, I didn't. Maka सांगपाक म्हळ्यार तेगे नांव एक्झॅक्ट नांव चंदन म्हणून खबर आसा. Sorry once again, Chandan Shenwe.
This time I got it right. Thank you very much. थँक्यू जयेश भाई. आता टाइम झाला असा प्राइज डिस्ट्रीब्युशन. त्याच्या पहिले एक सांगू इच्छिता, यत्र नारेस्तु पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता. खंय नारील पूजन जाता खंय थंय देवता वास करता खंय. हांवें हांगा मराठवाडा ब्रदर्स तेमी टुर्नामेंट जाली तेन्ना एक तेंगेली खासियत, तेंगेल्या वाड्या वयल्या मावशी आई तेंचे खंयच्यान प्रायज डिस्ट्रीब्युशन केलें हांगा. द मेन फोकस पॉयंट. एकदा जोराची ताळी आयच्या स्त्री वंदासाठी. आमगेल्या संस्कृतीक बरयल्लें आसा खंय स्त्रीलो पूजन जाता थंय देवता येता. तशेंच हांगा मराठवाडा ब्रदर्स तेम सगळ्यान स्त्रीच पूजन केल्लें आसा. तुमकां सगळो देव पाविल्लो आसा. त्या रितीन हो यशस्वी टुर्नामेंट आज संपन्न जाल्लो आसा. जोरदार ताळी मराठवाडा ब्रदर्स नंदन गद्दा. प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सगळ्या पहिले आयच्या ह्या टुर्नामेंटाचे फोकस तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. शिवाजी वॉरियर्स किन्नर्स आणि वास्को 11 ह्या टिमाचो भितर फायनल मॅच जाले. फायनल मॅच टीम किन्नर्स जिखलो. सतत आय थिंक 5वेच्या 6वे टाइम किन्नर्स हो टुर्नामेंट जिखते आसा. बारीक असो एक दोनच शब्द सांगता टीम किन्नराचे. त्या टिमात अगदी हायेस्ट वर्साचो प्लेयर खेळटा. गेल्ल्या 2-3 वर्सांच्यान पळयता आय थिंक 53 इयर्साचो एक प्लेयर सगळे टुर्नामेंटाक खेळटा. श्री सतीश नाईक. जोराची ताळी जावूं जाय. हो व्यक्ती त्या टिमाचो लकी चार्म बी म्हणून हरकत ना. ताका घेवन तेमी सतत खेळटात आणि सतत 3-4 केडे फायनल विन जाल्ले आसा. जोराची ताळी श्री सतीश नाईक. एज ऑफ आय थिंक 53. येस बिलकुल जोराची ताळी जावूं जाय. ह्या वयात बी अजून तो ती शक्ती ते यौवन अजून दाखयता ग्राउंडा भितर आणि तुम सगळ्याक मनोरंजीत करता. येस तेंगेले कार्यवैखल म्हळ्यार तेमी प्रिंसिपल सिद्धर ITI कॉलेजाचे. येस मेनी मोर कॉंग्रॅच्युलेशन आनी तुमकां मुखाल भविश्याची भरपूर शुभेच्छा. सगळ्या पहिले सेमी फायनलिस्ट जे सेमी फायनला लुजर जाल्ले टिमाक प्राइज. रामनाथ 11 असनोटी त्या कॅप्टनाकडे विनंती कृपया मंचाचेर येवचे. सेमी फायनल विनर्स साळाचो स्वाद हर एक विजेत्यासाठी. आयच्या वेदिकेचेर आशिल्ले गण्य सर तुम्ही दितले. जोराची ताळी रामनाथ 11 असनोटी. जोराची ताळी वाजते रावूजा. हे सेमी फायनलिस्ट टीम त्याचे कॅप्टन प्रयत्न केले तेमी ह्या टुर्नामेंटाच्या फायनल पावचे लागी पावन चुकले. बट नेक्स्ट टाइम विल ट्राय अँड सक्सीड. बिलकुल जातले. जोराची ताळी रामनाथ 11 असनोटी. सेकंड प्राइज सेमी फायनलिस्ट लूजर द ऑर्गेनायझर टीम मराठवाडा ब्रदर्स नंदन गद्दा. जोराची ताळी. सेमी फायनल पर्यंत प्रयत्न करून पावले. ऑर्गनायझिंग केले हे टुर्नामेंटाचे आणि सेमी फायनलाक काही क्षणान मॅच हारले जाल्यार बी शुभेच्छा. वन ऑफ द बेस्ट टुर्नामेंट या 2024 तुम्ही संपन्न केला आसा. सगळ्या पहिले आता मॅन ऑफ द मॅच फायनल मॅन ऑफ द मॅच एनी गेसेस कोणा मिळू शकता. येस तुम सगळ्यालो बहुमत गौरव गेला आसा. प्राइज गोज टू गौरव राणे फ्रॉम शिवाजी वॉरियर्स किन्नर. जोराची ताळी आयच्या मॅन ऑफ द मॅच. जोराची ताळी वाजते राहू जाय. ताळी बंद जाऊ जाय ना. प्रत्येक विजेत्यासाठी ताळ्याचो स्वाद असू जाय. Yes, next prize. Best batsman. Best batsman goes to. Guesses any? No guesses. Prize goes to Vasco 11. Mr. Manoj Naik. जोराची ताळी. विस्फोटक खेळ खेळलो जेणे आयच्या सेमी फायनल आणि फायनल मॅचाक. वन मॅन शो. बिलकुल ह्या प्राइजाचो खरोखरच विजेता बेस्ट बॅट्समॅन. प्राइज गोज टू मिस्टर मनोज नाईक फ्रॉम वास्को 11. ताळ्याचो स्वाद आणि जोरा जाऊ जाय. बेस्ट बॉलर. बेस्ट बॉलर एनी गेसेस तुम्ही सांगू जाय. तुम्ही फुल मॅच पळयला आसा. येस भरपूर गंजान वेगवेगळे नांवां दिला. मिश्र. येस प्राइज गोज टू
छत्रपती शिवाजी वॉरियर्स मिस्टर कृपेश नाईक बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट. टाळ्याचो स्वाद जोराची ताळी. या पुरा टुर्नामेंटान ते गेल्या बॉलिंगान एकदम प्रभावित केले बदल या मराठवाडा ब्रदर्स टुर्नामेंटाचो प्राइज गोज टू मिस्टर कृपेश. येस नेक्स्ट ह्या टुर्नामेंटाचे बेस्ट फिल्डर हे तुमकां सगळ्यांकच खबर उरूं जाय. बेस्ट फिल्डर प्राइज कोणा गेल्लो उरतलो. येस काल एक जसे हनुमान जंप करता तसे हवेत जंप करून घेवन एक कॅच धन एक टुर्नामेंट म्हळ्यार ते मॅच सेमीफायनल मॅच मराठवाडा ब्रदर्साच्यान काडील तसले व्यक्तित्व शिवाजी वॉरियर्साचे सिद्धेश नाईक बेस्ट फिल्डर ऑफ द टुर्नामेंट. जोराची ताळी. वन ऑफ द बेस्ट कॅच ह्या टुर्नामेंटाचो गेल्ले आसा बेस्ट कॅच धरिल्लो आसा तेणे. नेक्स्ट प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट जाले फायनल. द प्राइज गोज टू मिस्टर गौरव राणे फ्रॉम शिवाजी वॉरियर्स किन्नर. मॅन ऑफ द टुर्नामेंट. येस गौरव राणे कम फॉरवर्ड अँड कलेक्ट युअर चेक प्लीज. यस टाळ्याचो स्वाद जोराची ताळी गौरव राणेसाठी. ओके आता या टुर्नामेंटाचे रनर्सअप टीमाचे कॅप्टनाकडे विनंती कृपया त्याने सगळ्या तेंगेल खिलाडी घेऊन ह्या मंचाचेर येवचे. मेडल घालून तेंगेले अभिनंदन अभिवादन करतले. टीम वास्को 11 श्री भरत सेल तेंचेकडे विनंती तेंगेल्या सगळ्या क्रीडापटू घेऊन वेदिके मुखार येवचे. ताळ्याचो स्वाद फायनलिस्ट टीम वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दिस टुर्नामेंट मिस्टर या भरत सेल कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. येस ताळ्याचो स्वाद वास्को 11. ताळी वाजते राहू जाय. रनर्सअप टीम सगळ्या प्लेयरान वेदिके मुखार येवचे. तेंगेले मेडल प्रदान केल्ले आसा ते येस या टुर्नामेंटाचे फायनल मॅचाक फर्स्ट बॉलाक 6 मारल्यार श्री मधुकर नाईक पटेलवाडा हे मी 500 रुपये दवरिले आणि हर 6क 100 रुपये श्री सत्यभामा शांता गांवकार हे मी दवरिल्ले आसा. फर्स्ट एक मिनिट ट्रॉफी एक मिनिट सर एकच मिनिट. फर्स्ट मनोज नाईक फ्रॉम फर्स्ट बॉलाक 6 मारिले बदल 500 रुपये तुमकां बक्षीस आसा कृपया घेवचे. मिस्टर मधुकर नाईक आणि 100 रुपये बक्षीस आसा श्री सत्यभामा शांता गांवकार यांचे कडच्यान. ताळी वाजू जाय. इनिंग्सात फर्स्ट 6 मारिले बदल. नेक्स्ट हॅट्रिक 6 मारिले बदल श्री प्रशांत सोमन्ना पवार गांवगिरी हेमगेल तर्फेच्यान प्राइज दवरले आसा. हो प्राइज गेले आसा गौरव राणे फ्रॉम शिवाजी वॉरियर्स किन्नर. गौरव राणे कृपया मुखार येवचे. हॅट्रिक 6 मारिले बदल आणि पर 6 100 रुपीज प्राइज दवरिल्ले आसा श्री सत्यभामा शांता गांवकार. गौरव राणे कम फॉरवर्ड प्लीज. हॅट्रिक 6चे 500 रुपये आणि तसेच पर 6 500 रुपीज. तसेच नरेश सावंत पर 6 100 तुवें 2 6 मारिले आसा तुका 200 रुपयाचो बक्षीस फ्रॉम सत्यभामा शांता गांवकार. तसेच योगेश नाईक उळगा 1 6 मारिले आसा श्री सत्यभामा शांता गांवकार हेंगेल तर्फेच्यान तेंके एक बक्षीस. तसेच मिस्टर कृपेश नाईक
एमी लास्ट एक 6 माइल असा प्राइज स्पॉन्सर्ड बाय सत्यभामा शांता गांवकार. कृपया बेगी वेदिकेचेर येवन कलेक्ट करचे. यस, जोराची ताळी प्रत्येक विजेत्यासाठी. आता रनर्स अप ट्रॉफी वास्को 11 तसेच हर एक क्षत्रिय कोंकण मराठा समाजाच्या बांधवासाठी एक स्वर्णिम अवसर. Runners up team Wasco 11 trophy with 22,222 rupees. Runners up prize goes to Wasco 11. तसेच आता विनर्स प्राइज शिवाजी वॉरियर्साच्या कॅप्टनाकडे विनंती, कृपया वेदिके मुखार येवचे. त्याची पहिले एक अनाउन्समेंट. क्षत्रिय कोंकण मराठा समाज नागफोंड सदाशिवगड, क्षत्रिय कोंकण मराठा समाज नागफोंड सदाशिवगड हेमी क्रिकेट टुर्नामेंटाचे आयोजन सीझन 7 अध्याय 7वेचो नागफोंडाच्या सदाशिवगड नागफोंडा हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा. एप्रिल महिन्याच्या दुसरे विकाक ह्या टुर्नामेंटाचो आयोजन जातलो. तुम्ही सगळ्या क्षत्रिय कोंकण मराठा बांधवान त्या एक आयोजनेक भाग घेवचो आणि त्याचो प्रतिस्वाद घेवचो ही तुमचे कडेन कळकळीत विनंती. नागफोंड ब्रदर्स सदाशिवगड हेमी ऑर्गनायज केल्लो आसा सीझन 7 क्रिकेट टुर्नामेंट क्षत्रिय कोंकण मराठा. एप्रिल महिन्याच्या दुसरे विकाक ह्या टुर्नामेंटाचो आयोजन जातलो नागफोंडात. तुम्ही सगळ्या क्षत्रिय कोंकण मराठा बांधवान तांकां उत्स्फूर्ती प्रतिसाद दिवन तो टुर्नामेंट यशस्वी घडोवचो ही तुमचे कडेन कळकळीत विनंती. तशेंच विनर्स अप टीम शिवाजी वॉरियर्स किन्नर. ताळी वाजू जाय विनर्स टीम ते जोराची ताळी वाजते रावू जाय. काही क्षणाचो हो कार्यक्रम असा. तुमचे कडेन विनंती, ताळ्याचो स्वाद असोच आसूं जाय. Winners up prize 33,333 with trophy. 2024 प्राइज 33,333 रुपये आणि ट्रॉफी गोes to शिवाजी वॉरियर्स किन्नर. जोराची ताळी. क्षत्रिय कोंकण मराठा क्रिकेट लीग 2024 मराठवाडा ब्रदर्स नंदनगद्दा प्रेझेंट्स ही ट्रॉफी विजेता जाऊन उभारलेली असा टीम शिवाजी वॉरियर्स किन्नर. ताळ्याचो स्वाद जोरात जाऊ जाय. 2024 विजेता टीम नंदनगद्दा मराठवाडा ब्रदर्स प्रेझेंट्स क्षत्रिय कोंकण मराठा समाजाची विजेता टीम शिवाजी वॉरियर्स किन्नर. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. ताळी वाजते रबू जाय. ताळ्याचो स्वाद उरते उरू जाय. यस, ताळी वाजते उरू जाय. विजेता टीम क्षत्रिय कोंकण मराठा समाज क्रिकेट लीग 2024 सीझन 1 पर्व 1 मराठवाडा ब्रदर्स प्रेझेंट्स विजेता टीम शिवाजी वॉरियर्स. जोरदार एकदा जय जयकार जाऊ जाय. हिंदू हृदय सम्राट छत्रपती शिवाजी महाराज की. हिंदू हृदय सम्राट छत्रपती शिवाजी महाराज की. जय शिवाजी, जय भवानी. ताळ्याचो स्वाद जोरात जाऊ जाय. आणि आता ओट ऑफ थँक्स फ्रॉम मिस्टर परेश नाईक. ओके, सो आयच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित असलेल्या प्रत्येक महानुभावाक ऑर्गनायझिंग कमिटी तर्फे भरपूर आभार, अभिनंदन, धन्यवाद.
तुमगेलो किमती वेळ आमगेल्या ह्या कार्यक्रमात दिवन हो कार्यक्रम यशस्वी केले बद्दल मराठवाडा ब्रदर्स तुम सगळ्यालो अभिनंदन धन्यवाद अर्पण करता. प्रत्येकट्याक या टुर्नामेंटाक प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रूपान सहाय सहकार केले बद्दल क्षत्रिय कोकण मराठा समाज मराठवाडा ब्रदर्स नंदन गद्दा तुम सगळ्या अभिनंदन अभिनंदन धन्यवाद. थँक्यू.